창세기 39장입니다. Génesis capítulo 39. 창세기 39장 몇 구절 읽도록 하겠습니다. Génesis capítulo 39. Vamos a ver unos versículos. 먼저 2절, 3절입니다. Primero, versículo 2 y 3. 읽겠습니다. Se los leo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 23절입니다. Versículo 23 también. 읽겠습니다. También se lo leo. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. 오늘은 요셉의 삶이라는 주제로 하나님의 말씀으로 교훈을 받기로 하겠습니다. Hoy vamos a recibir la lección con esta palabra, con el título La vida de José. 1년 중에 구원받은 그리스도인들에게 가장 중요한 날이 있습니다. Hay un día más especial para los justo renacidos. 바로 하계 수양회와 동계 수련회입니다. Serían el retiro de verano y también el retiro de inicio del fin e inicio del año. 하계 수양회는 이뤄진 영혼들을 구원받게 하기 위해서 성경 강연을 합니다. Nosotros realizamos el retiro de verano para predicar el evangelio a los pecadores. 이날은 아는 가족들과 친척들과 주변의 지인들이 참석을 합니다. En el retiro de verano, muchos familiares y vecinos conocidos nuestros participan. 그런데 전도하는 것이 참 쉽지 않습니다. Pero sabemos que nos cuesta predicar, ¿verdad? 그래서 거짓말하고 또 하계 수양에 또 모시고 오시는 분들도 있습니다. Por eso a veces nosotros usamos esta manera como una forma de la mentira y del engaño para invitar a nuestros familiares. 멀리 여행 가자고 해서 또 관광하자고 해서 산속으로 들어옵니다. Como de esa forma vamos a viajar a tal lado y los llevamos al lugar del retiro. 그곳이 한국의 공주 갈릴리 수양관입니다. Allá en Corea se hace un retiro en el centro de Galileo. Ahí este centro está en una montaña. 억지로 Allá en 와서 Corea, perdón. 억지로 와서 화도 냅니다. Y algunos llegaron al lugar del retiro como a la fuerza, por eso están muy bravos. 그러나 끝까지 말씀을 듣고 구원받고 너무너무 좋아합니다. Pero hasta el último día escuchan toda la palabra y el evangelio de la salvación, reciben la salvación, entonces se sienten muy gozosos. 너무나 기쁜 나머지 왜 이 말씀을 이제야 얘기하냐고 얘기합니다. Por estar gozosos, así dicen, porque hasta ahora me han dicho esa palabra. 전도하는 우리 형제 자매들은 진즉 이 얘기를 했는데 본인들이 잊어버린 겁니다. Realmente los hermanos salvos siempre habían invitado a escuchar esta palabra, ¿verdad? Pero ellos se olvidaron de esta invitación, ¿verdad? 여러분들은 구원받을 때 무슨 생각이 나시던가요? Cuando ustedes renacieron, ¿qué recordaban? 구원받으면 가족이 제일 먼저 생각이 납니다. Al recibir la salvación, primero uno recuerda de su familia. 예수님이 제자들을 부르시고 고기를 잡는 제자를 부르시고 그 제자들에게 사람 낚는 어부가 되리라라고 말씀하셨습니다. Jesucristo llamando a sus discípulos que eran pescadores, así les dijo que fueran pescadores de hombres. 하나님이 우리를 부르신 목적이 무엇입니까? ¿Cuál sería el propósito por el cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros? 사람 낚는 어부가 되라고 우리를 부르신 겁니다. Para que seamos nosotros también los pescadores de hombres. 그러면 여러분들은 직업이 무엇입니까? Entonces, ¿cuál sería la profesión de cada uno de ustedes? 여러분들의 현재 직업은 부업입니다. Ahora la ocupación que nosotros tenemos es como segundo trabajo de nosotros. 주업은 사람 낚는 어부가 되는 것입니다. Nuestra primera ocupación sería ser pescadores de hombres.
우리의 주업은 이뤄진 영혼들을 전도해서 천국으로 인도하는 것입니다. Nuestra profesión sería predicar el Evangelio de la salvación para llevarlos a ellos al cielo eterno. 전도의 일을 게을리하면 그리스도인으로서 자격이 없습니다. Si uno se pone perezoso en predicar el Evangelio de la salvación, realmente no es digno de ser justo renacido. 여러분들 고기를 잡으려면 부지런해야 됩니다. Para uno pescar tiene que ser muy diligente, ¿verdad? 어부가 바다만 바라보고 있다면 어부로서의 자격이 없는 겁니다. Un pescador solo está mirando el mar, entonces nunca puede pescar ni un pez. 우리의 영혼을 구원해 주시기 위해서 예수님이 2000년 전에 이 세상에 오셨습니다. Para salvarnos a nosotros, Jesucristo hace 2000 años vino a esta tierra. 우리 영혼을 구원해 주신 동시에 또 다른 영혼을 구원받게 하라고 우리에게 또 명령을 하셨습니다. Dios nos salvó, Jesús nos salvó primero a nosotros y luego nos manda a predicar para la salvación de otros. 한국에 오래전에 토마스라는 선교사가 왔습니다. Hace mucho tiempo, allá a Corea, llegó un misionero llamado Thomas. 배를 타고 한국에 들어오다 그 배가 불이 났습니다. Se vino en un barco a Corea, pero se estaba quemando el barco. 가지고 온 성경이 불에 탔습니다. Y se quemaron las Biblias que él traía. 그 성경을 많은 사람들에게 던졌습니다. Él empezó a tirar estas Biblias a muchas personas. 그 던지면서 예수, 예수, 예수라고 외쳤습니다. Él tirando las Biblias así dijo, Jesús, Jesús, Jesús. 네, 한국에 오래전에 선교사들이 오셔서 많은 순교를 당했습니다. Hace mucho tiempo llegaron a la tierra de Corea muchos misioneros, así sufrieron martirios. 그들의 값진 순교로 지금 우리 손에 이 성경이 들려 있는 겁니다. Por este precioso martirio de los misioneros, nosotros ahora tenemos en nuestra mano esta Biblia. 그분들의 희생과 헌신이 지금의 한국이 있었습니다. Hubo gran sacrificio y la dedicación de los misioneros para el país Corea. 하나의 밀로 죽으신 분이 예수님입니다. Como un grano de trigo que murió es Jesucristo. 한국 교회의 씨앗이 또 그분들입니다. Y también ellos, misioneros, fueron como un grano de trigo para la tierra de Corea. 코스타리카의 복음의 씨앗이 누굽니까? ¿Cuál sería esta semilla de Costa Rica? 그분들의 희생과 헌신을 통해서 여기 있는 여러분들이 이 자리에 있는 겁니다. Por esta semilla, por este grano de trigo y el sacrificio y la dedicación de ellos, ustedes están acá con esta salvación preciosa. 예수님의 하나의 밀로 죽으심으로 말미암아서 전 세계 많은 열매를 맺힌 겁니다. Como Jesús murió como grano de trigo, ese evangelio de la salvación llegó a todo el mundo. 요한복음 12장입니다. En San Juan, capítulo 12. Vemos. (12장) 24절입니다. San Juan, capítulo 12, versículo 24. 읽겠습니다. Se lo voy a leer. Aquí dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. 이 말씀을 보면 하나님이 무엇을 좋아하신지 알 수 있습니다. Si vemos este versículo, nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada. 농부가 좋아하는 것이 무엇입니까? ¿Qué es lo que al labrador le agrada? 열매입니다. El fruto, ¿verdad? 하나님도 열매 맺기를 좋아하십니다. A Dios también le gusta que nosotros llevemos frutos. 예수님이 길을 가다가 무화과나무 잎을 보셨습니다. 무성한 무화과나무 잎을 보셨습니다. Jesús caminando vio un árbol de higuera con muchas hojas. 잎이 무성하면 당연히 열매도 많아야 됩니다. Si ese árbol tiene muchas hojas, obviamente tiene que llevar muchos frutos también, ¿verdad? 열매를 먹으려고 보니까 열매가 없었습니다. Jesucristo ya quiso comer el fruto, pero no tenía el fruto. 예수님이 그 무화과나무를 저주했습니다. Jesucristo maldijo a esta higuera. 열매가 없으면 아무 의미가 없습니다. Si un árbol no tiene ningún fruto, no tiene ningún sentido de la vida, ¿verdad? 마태는
그 당시 이스라엘 사람들의 신앙 상태를 정확하게 얘기를 한 겁니다. Mateo estaba hablando exactamente del estado de la fe de la gente que vivía en aquel entonces. 겉으로는 화려하지만은 실은 열매가 없었습니다. Por fuera lleva una vida muy lujosa, pero dentro no lleva ningún fruto. 겉으로는 신앙생활을 정말 열심히 하는 것 같지만은 천국 못 가는 믿음을 가지고 사는 사람이 많습니다. Parece que por fuera uno está llevando muy bien una vida religiosa, pero hay muchos que no están seguros y están listos para entrar en el reino del cielo. 하나님의 자녀라고 하지만은 형식만 있는 사람들이 있다라는 겁니다. Hay muchos que dicen ser hijos de Dios, pero solamente tienen una forma religiosa. 여기 있는 많은 분들이 100%다 천국 가는 믿음이 있다면 정말 좋겠습니다. Me gustaría realmente que todos los que están acá presentes estén totalmente seguros de su salvación al 100%. 그러나 여기 앉아 계신 분 중에 혹 믿음이 없는 분들도 있을 수 있습니다. Pero puede ser que haya algunos que están acá presentes y no tienen la fe segura, la convicción de la salvación todavía. 나는 천국 간다고 얘기하지만 하나님이 인정해 주는 성경이 인정하는 믿음이라는 것이 중요합니다. Uno dice que puede entrar en el cielo, pero lo más importante es que uno tenga la fe reconocida por Dios y por la Biblia. 예수님이 오시면 진짜와 가짜가 반드시 나뉘어집니다. Cuando Jesucristo venga, realmente se van a dividir lo verdadero y lo falso. 양과 염소가 나뉘어지듯이 의인과 악인이 분명히 나뉘어집니다. Como que se dividen las ovejas y los cabrios, ¿verdad? Así los justos y los pecadores se van a dividir completamente. 예수님이 공중재림하시면 구원받은 사람은 다 올라가지만 구원받지 못한 사람은 남습니다. Cuando vengan Jesucristo en el aire, los justos renacidos seremos tomados, pero los pecadores no van a ser tomados allá arriba. 정확히 얘기하면 남는 것이 아니라 버려지는 것입니다. Sí, exactamente. Nosotros decimos los que se quedan en esta tierra realmente son dejados, botados por Dios. 진짜와 가짜가 확실히 나뉘어진다는 겁니다. Eso significa que realmente se van a dividir los verdaderos y los falsos. 가짜는 성경에 얘기하신 것처럼 불심판이 있습니다. Y para los falsos, va a haber juicio del fuego eterno. 제가 중동 가서 찍은 사진이 있습니다. 중동. Yo Egipto. tomé una foto cuando fui a Egipto, allá del Medio Oriente. 여러분들 염소와 양은 구분하기 쉽습니까? 어렵습니까? Para ustedes es fácil así identificar, reconocer entre las ovejas y los cabritos. 한국에서는 양과 염소가 구분하기 쉽습니다. Allá en Corea, para la gente de Corea es fácil así reconocer, identificar entre las ovejas y los cabritos. 코스타리카는 어떻습니까? ¿Qué tal les parece? ¿Fácil o difícil? 구분하기 쉽습니까? Fácil o difícil. 쉬운 것 같다고 합니다. 아, 자 그런데 중동 이집트 가면은 양과 염소가 구분하기가 어렵습니다. Pero si uno va a Egipto, realmente es difícil distinguir entre las ovejas y los cabritos. 제가 여러분들을 이게 한눈에 보고 있습니다. Yo los estoy viendo con mis propios ojos, ¿verdad? 저는 구원받은 사람과 구원받지 못한 사람을 구분할 수 없습니다. Yo realmente no puedo distinguir entre los justos y los pecadores. 예수님 오시면 정확하게 구분하신다는 겁니다. 가짜를. Pero cuando Jesucristo venga, Él exactamente va a distinguir entre los verdaderos y los falsos. 자, 여기 사진을 한번 보여드리겠습니다. Aquí yo les voy a mostrar una foto. 자, 여기 보시면 뭐가 염소고 뭐가 양입니까? Si ven acá, ustedes saben distinguir cuál es la oveja, cuál es el cabrito. 자, 한국에서는 검은 것은 염소고 하얀 것은 양입니다. Allá en Corea así le dice, los negritos son cabritos y las blancas son ovejas. 여러분들은 구분이 되십니까? ¿Ustedes saben distinguirlos? 여러분들도 검은 것이 염소고 하얀 것이 양입니까? Para ustedes también los negritos, ¿verdad? Son cabritos y las blancas son ovejas. 네, 틀렸습니다. Incorrecto, ¿verdad? 이 겉으로 보기에는
구분이 안 됩니다. Por fuera no se distinguen exactamente, 자, 그러나 구분하는 방법이 있습니다. pero hay una manera, forma para distinguirlos. 제가 성지순례 갔을 때 가이드가 이 얘기를 해줬습니다. Yo cuando fui a Israel para conocer la tierra de Israel, un guía me enseñó. 자, 하얀 것은 양이라면 Sí, las blancas, las ovejas son blancas, ¿verdad? 여기 제가 가리킨 여기도 양이겠죠? Entonces, donde indica esta flecha roja también tiene que ser oveja, ¿verdad? 그런데 이 여기는 염소가 아니라 양입니다. Pero este es una oveja. 자, 어떻게 알 수 있느냐? ¿Cómo puedo distinguirlo? 꼬리로 알 수 있습니다. Por la colita. 꼬리가 내려간 것은 양이고 Sí, 꼬리가 올라간 것은 염소입니다. y el animal que tiene cola baja, en verdad, es la oveja. Y este animal que tiene cola alta es cabrito. 겉으로는 구분하기가 쉽지 않다라는 겁니다. Y por fuera es difícil distinguirlo, ¿verdad? 우리는 여기 있는 형제 자매님들 구원 받았는지 안 받았는지 구분하기는 쉽지는 않습니다. Realmente para nosotros es difícil distinguir quién es salvo, quién es pecador. 그러나 예수님이 o시면 양과 염소를 구분한 것처럼 의인과 악인을 분명히 구분한다고 말씀하셨습니다. Pero la Biblia dice que cuando venga Jesucristo en su segunda venida, como se distinguen las ovejas y los cabritos, así va a distinguir entre los pecadores y los justos. 마태복음 13장 49절입니다. Es San Mateo capítulo 13, versículo 49. (13장 40절입니다) 13, 49. 함께 읽겠습니다. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. 자, 세상 끝에 예수님이 군림하시면 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라낸다고 말씀하셨습니다. Como dice este versículo, en el fin del mundo, cuando venga Jesucristo en su segunda venida, y los ángeles apartarán a los malos de entre justos. 그래서 천국 갈 확신이 없는 분들은 계속해서 말씀을 듣고 구원의 확신을 가져야 됩니다. Por eso los que todavía no están seguros de su salvación tienen que seguir escuchando el seminario bíblico y el evangelio para estar seguros de su salvación. 그리고 구원받은 그리스도인들은 내 영혼이 귀한 것처럼 구원받지 않은 영혼들도 귀하게 여겨야 됩니다. Y también como que para nosotros justos el espíritu es tan precioso, nosotros también tenemos que apreciar los espíritus de los pecadores. 구원받지 않은 사람은 구원받기 위해서 이 세상에 태어난 겁니다. Porque los que no son salvos todavía están viviendo en esta tierra para ser salvos. 구원을 받은 사람은 또 다른 사람의 영혼을 구원하기 위해서 우리가 또 구원을 받은 겁니다. Nosotros que somos salvos estamos viviendo en esta tierra para salvar a los demás. 예수님은 2000년 전에 그 영광의 자리를 버리고 이 세상에 오셨습니다. Jesucristo hace 2000 años, dejando su trono tan precioso, glorioso, vino a esta tierra. 사람의 영혼을 구원하기 위해서 이 세상에 오신 것입니다. Él vino a esta tierra para salvar los espíritus de las personas. 자, 마찬가지로 지금도 구원받은 사람을 통해서 예수님은 그 일을 하십니다. Asimismo, Jesucristo también está trabajando, haciendo esta gran obra por medio de los salvos justos. 복음을 전하는 사람이 없다면은 하나님이 일을 할 수가 없습니다. Si no hubiera justos renacidos, Dios tampoco podría trabajar. 구원받은 사람에게 가장 큰 사명이 무엇입니까? ¿Cuál sería la misión, la comisión más grande para los justos? 그것은 복음을 전하는 것입니다. Es predicar el evangelio de la salvación. 그래서 구원받는 그리스도인이 있는 곳에는 항상 구원받는 그 역사가 일어났습니다. Por eso donde están reunidos los salvos siempre había obras de la salvación. 자, 우리가 복음을 전하기 위해서 가장 중요한 문제가 있습니다. Y para nosotros predicar bien el evangelio de la salvación tenemos una cuestión grande.
나를 통해서 또 다른 사람이 구원을 받으려면 중요한 문제가 있습니다. Hay una cuestión muy importante para que los demás sean salvos por medio de cada uno. 그것은 하나님의 말씀을 먼저 우리가 풍성히 가지고 있는 것입니다. Es que uno primero tiene que llevar bien en su corazón abundantemente la palabra de Dios. 하나님이 노아에게 그 방주 안에 들어가기 전에 많은 식물을 준비하라고 말씀하셨습니다. Dios le mandó a Moisés diciendo que guardara muchos alimentos antes que entrasen en el arca. 방주에 들어가기 전에 많은 식물을 준비하라고 말씀하신 것처럼 구원받은 그리스도인들에게 풍성한 말씀이 있어야 그 말씀을 또 잃어진 영혼에게 전할 수 있습니다. Como que Dios mandó esa palabra a Noé, también los justos, nosotros tenemos que llevar abundantemente la palabra de Dios en nosotros para predicar bien este mensaje de la salvación a los demás. 창세기 6장을 보겠습니다. Génesis capítulo 6, vamos a buscarlo. 창세기 6장 20절입니다. Génesis capítulo 6, versículo 21. 읽겠습니다. Se lo voy a leer, dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. 자, 노아가 방주에 들어가기 전에 많은 식물을 준비한 것처럼 우리도 말씀을 많이 준비해야 됩니다. Como que Noé, antes de entrar en el arca, preparó mucho alimento. Nosotros también, antes de predicar este mensaje de la salvación, tenemos que preparar bastante la palabra de Dios. 예수님이 마귀에게 시험을 받을 때 어떻게 이기셨습니까? Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿de qué forma, de qué manera pudo vencer la tentación? 그 40일 광야 시험에서 예수님이 마귀를 이길 수 있었던 그 비결은 말씀입니다. La razón por la cual Jesucristo pudo vencer la tentación del diablo en estos 40 días fue por la palabra. 모세 오경에 나오는 말씀으로 이기셨습니다. Jesucristo venció las tentaciones con la palabra de los 5 libros que fueron escritos por Moisés. 그래서 구원받은 그리스도인들도 육체는 음식을 먹어야 살듯이 구원받은 그리스도인들은 영적인 말씀을 먹어야 사는 겁니다. Como que esta carne también se tiene que alimentar del alimento, así también nuestro espíritu tiene que alimentarse de la palabra de Dios. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님 입에서 나오는 모든 말씀으로 사느니라라고 말씀하셨습니다. Como dice ese versículo, el hombre no solamente vivirá del pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. 지금 교회당도 많고 교회를 다니는 사람도 많은 기독교 전성시대에 살고 있습니다. Hoy en día nosotros estamos viviendo en esta época donde están muchos cristianos, pero falsos, ¿verdad? Y también y muchos lugares, muchos locales de la iglesia. 외형적으로는 굉장히 놀라운 것 같지만 그 속에 들어가 보면 구원받은 사람이 너무 적다라는 겁니다. Aparentemente se ve muy lindo, pero lastimosamente son pocos que fueron renacidos. 무화과 나무의 목표는 열매를 맺는 것입니다. La higuera sí o sí tiene que llevar frutos, ¿verdad? 겉으로 신앙생활을 하는 것은 하나님이 다 아십니다. Dios realmente conoce la vida falsa que solo se lleva por fuera. 남들이 나를 거룩하게 얘기할 수 있어도 하나님 앞에 가면 다 드러납니다. Algunos a uno lo pueden tomar como santo, pero Dios conoce perfectamente a cada uno. 신앙생활은 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다해야 됩니다. Uno sí o sí tiene que llevar la vida cristiana con todo el esfuerzo y alma y cuerpo. 마음을 다한다란 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa llevar la vida cristiana con todo el corazón? 중심으로 다하라는 뜻입니다. Uno tiene que entregar todo el corazón completo. 성품을 다하고라는 뜻이 무슨 말입니까? ¿Qué significa con todo el alma? 영혼을 다해라는 말입니다. Con alma, así se refiere, ¿verdad? 그래서 전도를 잘하려면 마음과 생활이 깨끗해야 됩니다. Por eso para evangelizar muy bien, uno tiene que llevar una vida santa por dentro y por fuera. 그래서 디모데전서
3장 9절에 깨끗한 양심의 믿음의 비밀을 가진 자라라는 말씀이 있습니다. En primera de Timoteo, así 3, así dice, uno tiene la conciencia limpia y también de corazón. 하나님은 깨끗한 자를 쓰십니다. Dios usa a los limpios. 디모데후서 2장입니다. Segunda de Timoteo, capítulo 2, busquemos. 디모데후서 2장 21절입니다. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. 읽겠습니다. Se lo voy a leer. Así dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 여기에 보면 하나님 앞에 쓰임 받는 비결이 나옵니다. Nosotros viendo ese versículo podemos entender esa manera para ser utilizado por Dios. 자신을 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 된다라고 말씀하셨습니다. Uno se santifica para ser utilizados preciosamente por Dios. 여기 앉아 계신 분들은 신앙생활을 정말 잘하고 싶습니까? Los que están presentes, sentados acá, ¿realmente quieren llevar una buena vida cristiana? 네, 그건 당연한 겁니다. Obviamente, ¿verdad? 그래서 신앙생활을 잘하기 위한 팁 몇 가지 말씀드리겠습니다. Yo les voy a dar un tip para llevar bien la vida cristiana. 네, 첫 번째는 순종입니다. Primero, la obediencia. 구원도 순종을 해야 구원을 받는 겁니다. Uno obedeciendo al evangelio renace, ¿verdad? 구원받은 이후도 매일매일 순종하면서 사는 겁니다. Uno después de renacer también sigue obedeciendo la palabra de Dios. 예수님이 순종하지 않고 십자가에 나아가지 않았다면 우리는 지옥입니다. Si Jesucristo no hubiera obedecido ni hubiera muerto en la cruz, tampoco habría la salvación para nosotros. 예수님은 십자가로 나아갈 때 뿔을 흘리셨다라고 말씀하셨습니다. La Biblia dice que cuando Jesucristo ya se acercó a la cruz, lloró. 겟세마네 동산의 기도가 기억나십니까? ¿Ustedes se acuerdan de la oración que Jesús hizo en Getsemaní? 할만하시거든 이 잔을 내게서 비워주시옵소서. Si es posible, pase de mí esta copa, 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서. pero no sea como yo quiero, sino como tú. 자기 마음대로 살아가는 사람이 하나님의 뜻에 순종하며 사는 방법이 무엇입니까? Uno que lleva su vida haciendo lo que le da ganas, ¿cómo puede obedecer la palabra de Dios? 바로 예수님의 기도입니다. El secreto sería la oración de Jesús. 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서. No sea como yo quiero, sino como tú. 자기 마음대로 사는 사람 하나님 앞에 기도해 보십시오. Realmente uno que no está dispuesto todavía para obedecer bien la palabra de Dios, ore por favor a Dios. 그러면 하나님 뜻대로 살게 돼 있습니다. Entonces Dios le permite vivir conforme a la palabra de Dios. 예수님은 십자가에 못 박혀 피 흘려 돌아가셨습니다. Jesucristo murió en la cruz derramando toda la sangre. 피 한 방울 남기지 않고 다 흘리셨습니다. Jesucristo no dio ni una gota de la sangre, sino derramó toda la sangre. 만약에 여러분의 죄로 여러분들이 십자가에 못 박힌다면 그 고통이 어떻겠습니까? Si nosotros por nuestros pecados tuviéramos que estar crucificados, ¿cuánto sería el dolor de la cruz? 예수님이 십자가에 피 흘려 돌아가시면서 마지막 구원입니다. Jesucristo muriendo en la cruz, derramando la sangre, dio este testamento. 따라해 보겠습니다. 다 이루었다. Repítame conmigo, por favor. Consumado es. 우리의 모든 죄를 영원히 용서해 주셨습니다. Jesucristo perdonó todos nuestros pecados para siempre. 여러분들 성경의 핵심 내용이 무엇입니까? ¿Cuál sería el núcleo de la Biblia? 그것은 바로 예수님입니다. Es Jesús, ¿verdad? 교회에 나가는 것이 예수님을 믿는 것이 아닙니다. Asistir a una iglesia no es creer en Jesús. 착하게 산다고 해서 천국 가는 것이 아닙니다. Uno jamás puede entrar en el cielo llevando una buena vida, ¿verdad? 그러면 예수님을 믿는다는 것이 무엇입니까? Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? 바로 피입니다. Es la sangre. 예수님의 피로
우리의 모든 죄를 용서해 주셨습니다. Jesucristo por su sangre perdonó todos nuestros pecados. 에베소서 1장 7절에 그의 피로 말미암아 곧 구속 곧 제사함을 받았으니라고 말씀하셨습니다. Efesios 1:7 dice, ustedes tienen el perdón de los pecados por su sangre. 많은 교회가 있고 많은 사람들이 교회를 다닙니다. En este mundo hay un montón de iglesias, también muchos cristianos. 예수님을 믿는다고 하지만 어떻게 천국 가는지 모르는 사람들이 너무너무 많습니다. Hay muchos que dicen creer en Jesús, pero ni siquiera saben cómo poder entrar en el cielo. 천국 가는 것이 쉽습니까? 어렵습니까? Entrar en el cielo es fácil o difícil. 자, 쉽다고 생각하는 손 한번 Los 들어보십시오. que piensan que entrar en el cielo es fácil, levanten una manito, por favor. 네, 내리십시오. Página, por favor. 천국 가는 것이 어렵다고 생각하는 손 한번 Los que 들어보십시오. piensan que entrar en el cielo es difícil, levanten una mano, por favor. 예, 내리십시오. Igual, página, por favor. 네, 가만히 있으면 중이라도 가죠. Uno, 중간이라도 가죠. uno está quieto, entonces sería ni está ni acá ni por allá, ¿verdad? 예. 6번이 쉬우냐 어려우냐는 성경이 문제가 아닙니다. Recibir la salvación es fácil o difícil, ese asunto no es un asunto de la Biblia, 성경이 문제가 아니고 내 마음의 sino esto es una cuestión del corazón de cada uno. 예전에 카톨릭 병원에 90이 넘은 할머니를 상담한 적이 있습니다. Yo hace tiempo di una consulta a una señora católica, a una señora que tiene 90 años que estaba hospitalizada. 며칠 동안 계속 말씀을 전했습니다. Por unos días yo le seguí dando la palabra de Dios. 그 90 넘은 할머니가 이 말씀을 듣고 자기 죄가 용서됐다는 사실이 믿어지면서 너무너무 기뻐했습니다. Esta señora, escuchando la palabra de Dios, entendió, comprendió de que Jesucristo le perdonó perfectamente, así se sintió muy gozosa. 근데 저쪽 침대 끝에 있는 할머니가 갑자기 예수님 감사합니다라고 얘기를 하는 거예요. Pero de repente otra señora que estaba acostado en otro lado dijo que estaba agradecida con Dios. 제가 말씀은 여기 앞에 있는 할머니에게 전했는데 저 건너편 할머니가 예수님 감사합니다라고 기도를 하는 겁니다. Yo le estaba predicando a la señora que estaba a mi frente, ¿verdad? Pero de repente otra señora que estaba en otro lado dijo gracias a Dios. 제가 꿈에서 그 할머니에게 가봤습니다. Por eso, por curiosidad, me le acerqué a ella. 할머니 뭐가 그렇게 감사하세요라고 물어봤습니다. Abuela, ¿por qué usted dice gracias a Dios? 그 제가 할머니에게 한 그 말씀을 저쪽 끝에 있는 할머니가 귀로 듣고 있었던 겁니다. Esa señora que estaba en otro lado, ¿verdad? Estaba escuchando a mí, predicando la palabra a esta señora, a señora que está a mi frente. 그래서 그 할머니에게도 다시 복음을 전했습니다. 또 Por eso otra vez yo le prediqué este evangelio de la salvación a esta señora que estaba en otro lado de la cama. 자주 가니까 병원에서 더 이상 오지 말라고 이렇게 막았습니다. Como que yo visitaba varias veces al hospital, entonces el hospital ya no me dio permiso de entrar a predicar este mensaje. 그 할머니에게 마지막 인사를 했습니다. 할머니, 천국에서 다시 만납시다. Así que yo me despedí de esta abuela, de esta señora. Nos vemos en el cielo. 그 할머니가 너무 좋아하면서 잘 가라고 인사를 하는 겁니다. Esta señora gozosamente se despidió de mí también. 예수님, 공중재림하시면 진짜와 가짜가 확실히 구분이 됩니다. Realmente se van a distinguir, se van a dividir los justos y los falsos cuando venga Jesucristo en su segunda venida. 어느 지역에 교회를 오래 다녔던 장로님이 있었습니다. En una ciudad, hubo un hombre anciano que asistía a una iglesia por mucho tiempo. 그런데 그분이 어느 날 암에 걸려서 곧 죽게 생겼습니다. Un día, este señor con cáncer estaba casi a punto de morir. 그 지역에 교회에 다니는 그 교회에 있는 목사님이 마지막 위로를 하기 위해서 방문했습니다. Entonces, el pastor de esa ciudad, ¿verdad? Sí, fue a visitarlo. 장로님 이제 천국 가셔야죠라고 마지막 위로를 했습니다. Señor anciano, ya tiene que ir al cielo, ¿verdad? Así le digo esta palabra. 근데 그 장로님이
그 마지막 말을 듣고 나 예수님 몰라 하면서 죽어버렸습니다. Pero este señor anciano que se estaba congregando en otra iglesia falsa, escuchando esta palabra, dijo, yo no conozco a Jesús, así murió. 너무나 그 얘기를 듣고 안타까웠습니다. Yo escuchando esto me sentí muy triste, 그동안 열심히 다녔지만 천국 가는 믿음이 아니었던 겁니다. porque ese señor anciano llevaba una vida religiosa por mucho tiempo, pero no tenía esta convicción de la salvación. 내가 열심히 한다고 해서 천국 가는 것이 아닙니다. Aunque uno lleve una súper buena vida religiosa, jamás 바로 podría entrar en el cielo. 믿음으로 가는 것입니다. Nosotros sabemos muy bien de que por la fe podemos entrar en el cielo. 내 죄를 영원히 용서했다는 그 말씀이 마음에서 믿어져야 됩니다. Nosotros tenemos que creer con todo nuestro corazón en la palabra que Dios nos perdonó para siempre. 예수님에게서 가장 중요한 것이 무엇입니까? ¿Cuál sería lo más importante de Jesucristo? 피입니다. La sangre. 지난번에 말씀드렸습니다. La vez, 구약, la vez pasada compartí. 구약 성경을 지었자면 죄인을 위해 대신 죽어준 동물들의 피가 나옵니다. En el Antiguo Testamento siempre va a salir la sangre de los animales que que perdonaba los pecados de la gente antigua. 이 신약 성경을 짜면 예수님의 피가 나옵니다. Pero sí nosotros vemos sí, vemos este libro de los libros del Nuevo Testamento siempre va a salir la sangre de Jesucristo. 예수님이 내 죄를 용서했다라는 예수님이 내 대신 피 흘리심으로 구원을 받은 것이 성경 전체 내용입니다. Jesucristo murió en lugar de nosotros por nuestros pecados con su preciosa sangre. Esta es la palabra nuclear de todo lo que dice la Biblia. 여러분들 피라는 단어가 성경에 몇 번이나 나올 것 같습니까? ¿Ustedes saben cuántas veces aparece esa palabra sangre en la Biblia? 무려 700번이나 나온다고 합니다. 700 veces. 예수님은 순종으로 십자가로 나아갔습니다. Jesucristo, por la obediencia, se acercó a la cruz. 자, 신앙사를 잘하기 위한 팁 두 번째입니다. Segundo tip para llevar bien la vida cristiana. 교회 안에 뿌리를 내려야 됩니다. Arraigarse en la iglesia. 골로새서 2장입니다. Colosenses capítulo 2. 골로새서 2장 6절 7절입니다. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. 2장 6절 7절 읽겠습니다. Capítulo 2, versículos 6 y 7 se los leo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. 자, 뿌리를 내려야 된다는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa arraigarse? 수요 말씀, 주일 말씀도 적극적으로 동참해야 됩니다. Activamente uno tiene que participar en el sermón de miércoles y en el sermón dominical. 교회에 있는 모든 교제는 참석을 하는 것이 뿌리를 내리는 겁니다. Arraigarse significa participar en todas las actividades que hay en la iglesia. 개인적으로 성경을 계속해서 읽어야 됩니다. Obviamente uno también tiene que seguir leyendo la Biblia. 중동에 가면 십dim나무라는 중동에 십dim나무가 있습니다. 조금만 기다리십시오. Deme un momento. Ahí en el Medio Oriente hay ese árbol llamado acacia. Acacia. 아까 네, 여기 화면을 한번 봐주시죠. Veamos la pantalla, 제가 por favor. 이집트 가서 직접 찍은 사진입니다. Yo tomé esta foto cuando fui a Egipto. 자, 이 사진은 캡처한 겁니다. Yo saqué esta foto.
자, 이 씨띠 나무가 주변 나무들은 거의 없습니다. Alrededor de ese árbol no hay otros árboles, 그런데 저 나무 하나가 덩그러니 있습니다. solo está ese árbol acacia, ¿verdad? 저 나무가 생명을 유지하는 비결이 무엇입니까? ¿Cuál sería esa razón por la que ese árbol siempre mantiene su vida? 바로 뿌리가 풀 찾아서 뻗는다라는 거예요. Es siempre la raíz busca donde está el agua. 그런데 이 나무가 생명을 유지하는 것은 바로 그 물을 찾기 위해서 2km를 뻗는다라는 겁니다. Ese 뿌리가. árbol mantiene la vida siempre buscando el agua hasta 2 kilómetros. 여러분들 2km 뿌리를 뻗는다는 것은 쉬운 일이 아니죠? Echar la raíz hasta 2 kilómetros no es fácil, ¿verdad? 물을 찾아 뿌리를 뻗기 때문에 생명을 유지하는 겁니다. Buscando el agua siempre echar la raíz, por eso puede mantener su vida. 여러분들 교회 안에 뿌리를 내린단 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa arraigarse en la iglesia? 말씀을 배우고 교제를 하는 것이 교회 안에 뿌리를 내리는 것입니다. Arraigarse en la iglesia significa aprender la palabra de Dios y tener la comunión con los hermanos. 중국에 가면은 보소라는 대나무가 있습니다. 보소. 대나무. Allá en China hay un árbol bambú llamado mozo. 그 대나무는 4년이 되어도 3cm밖에 자라지 않습니다. Ese bambú crece como 3 centímetros, así pasando 3 años. 자, 여기 한번 보십시오. Vean esto, por favor. 자, 겉으로 드러난 것은 3cm밖에 되지 않지만은 Aparentemente solamente tiene esa rama de 3 centímetros, ¿verdad? 4년 동안 겨우 3cm입니다. Por 3 años solo crece, así 3 centímetros. 그럼 4년 동안 위로 자라는 것이 아니라 밑으로 뿌리를 내린다는 겁니다. Por 4 años, ¿verdad? No crece para arriba, sino echa bastante raíz para abajo. 그런데 5년 차가 되면 무려 하루에 30cm가 자랍니다. Pero ya cuando cumple 5 años, ya crece como 30 centímetros. 이렇게 점점 쑥쑥 크겠죠? Así poco a poco va creciendo. 5년 만에 5년 후에는 폭발적으로 자란다는 겁니다. Después de 5 años, como explosivamente crece. 뿌리를 내리는 데는 시간이 필요합니다. Para echar la raíz para abajo, sí necesita su tiempo. 여러분들 짐승들은 한두 시간 만에 걷습니다. Los animales ya apenas nacen, como después de pasar 1 y 2 horas, ya empiezan a caminar. 그러나 사람은 짐승처럼 그렇게 쉽게 걷지를 못합니다. Pero los hombres, las personas, no podemos caminar así fácil después de nacer. 사람은 격이 자라는데 시간이 필요합니다. También uno necesita su tiempo para crecer en su personalidad también. 구원받은 그리스도인들도 진득하게 교회 안에서 뿌리를 내려야 됩니다. Así que los justos renacidos también tenemos que arraigarnos en la iglesia firmemente. 어느 날 폭발적으로 자랄 것입니다. Entonces Dios permite que uno crezca bastantemente en un tiempo. 자, 신앙사를 잘하기 위한 팁 세 번째입니다. Tercer tip para llevar bien la vida cristiana. 마음속에 말씀으로 가득 채워야 됩니다. Así abundar la palabra de Dios en el corazón. 우리가 구원은 받았지만 아직 죄의 기질은 이 속에 남아 있습니다. Nosotros ya hemos recibido la salvación, pero todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa. 이 더러운 죄를 이기는 방법은 말씀으로 가득 채우는 겁니다. Nosotros, así llenando en nuestro corazón de la palabra de Dios, podemos vencer este pecado, la carne pecaminosa. 여기 이 안에 있는 물을 비우는 방법은 뭐가 있을까요? ¿Cómo uno puede vaciar esta taza? 공기로 채우는 겁니다. Uno llena del aire esta taza, ¿verdad? 자, 공기로 가득 찬 컵에 그 공기를 빼내는 방법이 무엇입니까? ¿Cómo uno puede sacar el aire que está en esta taza? 물을 넣으면 공기가 빠집니다. Echándole el agua. 그럼 더러운 이 마음속에 더러운 것을 무엇으로 빼야 됩니까? Entonces, ¿cómo nosotros podemos sacar lo sucio y lo malo que está dentro del corazón de uno? 바로 말씀으로 채워야 됩니다. Uno llenando de la palabra de Dios. 성경에 가나 혼인 잔치가 나옵니다. Aquí en la Biblia aparecen las bodas que hubo en Cana de Galileos.
예수님 첫 이적을 행하셨던 곳입니다. donde Jesucristo hizo su primer milagro. 그 말씀이 바로 요한복음 2장에 나옵니다. Esta palabra aparece en capítulo 2 de San Juan. 요한복음 2장을 보겠습니다. San Juan, capítulo 2, vamos a buscarlo. 이 장 1절부터 3절까지 읽겠습니다. Capítulo 2, versículo del 1 al 3, se los leo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. 자, 6절, 7절은 같이 읽도록 하겠습니다. Versículos 6 y 7, dos versículos, vamos a leerlos juntos. Vamos. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. 자, 7절에 보면 항아리에 물을 채우라고 말씀하셨습니다. Como Jesús dice ahí, versículo 7, llena de estas tinajas de agua. 이 항아리가 어떤 항아리입니까? ¿Cómo sería esta tinaja? 여러분들이 생각하는 그 항아리가 아닙니다. Creo que esta tinaja es diferente a lo que ustedes piensan. 이 항아리 사진은 5분 후에 보여드리겠습니다. Ahorita, después de 5 minutos, yo les voy a mostrar esta foto de esta tinaja. 5분 쉬겠습니다. Vamos a descansar 5 minutos. 잘 쉬셨습니까? ¿Ya tomaron buen tiempo de receso? 자, 요한복음 2장 6절을 보겠습니다. San Juan, capítulo 2, versículo 6, vamos a verlo, por favor. 읽겠습니다. Se lo voy a leer. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 돌 항아리 6이 놓였는지라라는 말씀이 있습니다. Aquí dice que había 6 tinajas de piedra. 자, 여기 앞에 사진을 한번 보시기 바랍니다. Aquí vamos a ver la foto. 바로 이 돌 항아리가 바로 이것입니다. La tinaja de piedra es esta. 자, 영상으로 한번 Y 보여드리겠습니다. también les voy a mostrar un video también. 굉장히 큰 돌 항아리죠. Es una tinaja bastante grande de piedra, ¿verdad? 자, 2장 6절을 다시 보면 Otra vez volvemos a ver versículo 6. 읽겠습니다. Se lo leo de nuevo. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 이 돌 항아리에 무엇으로 채우라고 말씀하셨습니까? ¿Qué fue lo que dijo que llenara esta tinaja? 네, 바로 물입니다. El del agua, ¿verdad? 여러분들이 마음이 돌 항아리라면 불로 가득 채울 때 어떤 일이 일어납니까? Supongamos, si el corazón de nosotros fuera esta tinaja de piedra, si se llena de agua, ¿qué pasará? 우리 포도주로 변한 것처럼 여러분들 마음속에 말씀을 채우면 변화된 삶을 살아갈 수가 있습니다. Como que el agua se convirtió en vino. Si nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra, realmente nosotros podemos llevar una vida totalmente transformada. 7절, 8절 읽겠습니다. Versículos 7 y 8 también se los leo. Dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala. Y se lo llevaron. 9장에 연회장이 물로 된 포도주를 맛을 봤습니다. Y entonces el versículo 9 dice que la gente ya probó el vino hecho agua. Agua hecha vino. 이 포도주를 어디서 났는지 너무 놀라워했습니다. La gente se asustó
viendo de dónde salió el vino, ¿verdad? 포도주는 기쁨과 즐거움을 얘기합니다. El vino se refiere al gozo y la felicidad. 바로 예수님이 오신 목적입니다. Esto es el propósito de la venida de Jesucristo. 기쁨을 잃어버린 인간에게 기쁨을 주기 위해서 2000년 전에 이 세상에 오셨다는 겁니다. Jesús vino a esta tierra para darnos el gozo a nosotros que hemos perdido completamente el gozo. 가득 채웠을 때 물이 포도주로 변했습니다. Esta tina estaba llena de agua, ahí el agua se convirtió en el vino. 여러분들 마음속에 물로 말씀을 가득 채워 보십시오. Por favor, llenen ustedes también sus corazones del agua. 거룩한 삶을 살아갈 수 있습니다. Realmente pueden llevar una vida santa. 예, 이 본론이 좀 늦었습니다. Ya me tardé un poco, ¿verdad? 창세기 39장 Génesis, 우리가 읽었던 말씀 다시 보겠습니다. capítulo 39, 39장 2절 3절입니다. 39, Génesis, capítulo 39. Dos- 39장 2절 3절 읽겠습니다. Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3, se los leo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 여기에서 반복되는 단어가 나옵니다. Aquí se repite un vocabulario, ¿verdad? 함께라는 단어도 나오고 Estar con José 형통이라는 단어도 y 나옵니다. también próspero, prosperidad. 여기 이 창세기는 헬라어로 기원 또는 발생이라는 뜻입니다. Génesis significa el origen, ¿verdad? 창세기는 1장부터 11장, 12장부터 50장까지 두 단락으로 나뉩니다. Génesis se divide en dos partes, del capítulo 1 hasta el capítulo 11 y del 12 hasta 50. 1장부터 11장까지는 창조, 타락, 대홍수, 바벨탑 사건이 나옵니다. Del capítulo 1 hasta 11, Génesis habla de la creación y también de la caída y del gran diluvio y también de Torre de Babel. 12장부터 50장까지는 네 중요한 인물이 나옵니다. De 12 a 50, aquí aparecen cuatro personas importantes. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉이 나옵니다. Abraham, Isaac, Jacob y José. 네, 창세기는 이 세상을 창조하신 일부터 요셉의 죽음까지를 기록했습니다. Génesis habla del principio de este mundo, de esta tierra, hasta la muerte de José. 특히 야곱의 12 아들들 중 11번째 아들인 요셉의 생애에 대한 기록이 많은 부분을 차지합니다. Especialmente la vida de José, que era un hijo undécimo de Jacob, está escrita en mucha parte de la Biblia. 자, 요셉은 야곱의 사랑을 많이 받은 사람입니다. José fue un hombre que había recibido mucho amor de su padre Jacob. 그런데 어느 날 형들의 시기로 애굽으로 팔려가게 됩니다. Pero un día, por gran envidia de sus hermanos, fue vendido a la tierra de Egipto, 그때 나이가 17세입니다. cuando él apenas tenía 17 años. 자, 그러면 요셉은 만사 형통입니까? 만사 보통입니까? Entonces, ¿ustedes creen que José fue prosperado o no? 여러분들은 만사 보통이라고 생각할 겁니다. Ustedes creen que José no fue prosperado, ¿verdad? 요셉은 이 77세 때 참 불행한 일을 겪었습니다. José, cuando tenía apenas 17 años, así no fue prosperado. 그러나 불행한 일이라고 단정 짓기는 아직 이릅니다. Pero todavía no podemos decir así claramente que él fue desafortunado. 27세 때 보디발의 아내로부터 유혹을 받았습니다. Cuando él tenía 27 años, fue seducido por la esposa de Potifar. 그 이유로 인해서 또 감옥에 갇힙니다. Por esta razón, fue encarcelado también, ¿verdad? 자, 그러면 만사 형통입니까? 만사 보통입니까? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, José fue prosperado o no?
아직은 불행이다라고 얘기할 수 없습니다. Todavía no podemos decir que José haya sido, no haya sido prosperado. 감옥에서 술 맡은 관원장의 꿈을 해석을 해줍니다. En la cárcel, él interpretó el sueño del copero. 그리고 그 술 맡은 관원장에게 이 감옥에서 나갈 때 나를 좀 생각해 달라고 얘기했습니다. Él le pidió que se acordara, él le pidió al copero que se acordara de él cuando él podía salir de la cárcel. 술 맡은 관원장이 요셉의 얘기대로 감옥에 나갔지만은 요셉을 깜빡 잊어버렸습니다. Este copero, según la interpretación de José, sí pudo salir de la cárcel, pero se le olvidó. 만사 형통입니까? 만사 불통입니까? Entonces ahora nosotros podemos decir que José fue prosperado o no. 아직은 봅니다. Todavía no se sabe. 하나님의 섭리, 하나님의 뜻과 목적과 계획과 섭리는 시간이 지나면 나타납니다. Realmente la providencia y la voluntad y el plan de Dios al pasar el tiempo se manifiestan. 여러분들 지금 여러 가지 어려움과 고통과 고난이 있습니까? Ustedes ahora están pasando dificultad, problema y dolor. 만사 불통이라고 얘기하기는 아직 이릅니다. Todavía no nosotros podemos decir que no somos prosperados. 시간을 두고 기다려 보세요. Hay que esperar con la paciencia. 하나님의 섭리가 나타납니다. Realmente se va a manifestar la providencia de Dios. 하나님의 뜻과 목적과 계획과 섭리가 나타났을 때 그 사람을 형통한 사람이라고 얘기할 수 있습니다. Cuando se le manifiesten la providencia y el plan y la voluntad y el propósito de Dios, uno realmente puede llamarse prosperado. 나중에 요셉이 그 형들을 다시 만났을 때 뭐라고 얘기했습니까? O después de pasar el tiempo, José de nuevo se encontró con sus hermanos que les dijo José, 하나님이 나를 형들 앞서 보냈다라고 얘기합니다. Dios de antemano me envió acá antes de ustedes. 자, 그러면 어떤 사람이 형통한 사람이냐면 하나님의 섭리가 나타나는 사람이 바로 형통한 사람이라고 얘기할 수 있습니다. ¿Quién es el prosperado? El que realmente ve y también experimenta la providencia y la voluntad de Dios. 자, 형통이 정확히 무엇입니까? ¿A qué se refiere la prosperidad? 하나님의 뜻에 순종하면서 사는 것이 형통입니다. Realmente la prosperidad para nosotros es vivir obedeciendo la palabra de Dios. 하나님이 나와 함께 하시는 것이 형통입니다. La prosperidad para nosotros es que Dios esté con cada uno de nosotros. 하나님을 잘 기다리는 것이 형통입니다. La prosperidad para nosotros es tener la paciencia para la voluntad de Dios. 한국 사람은 잘 기다리지 못합니다. Realmente los coreanos somos tan impacientes 굉장히 급합니다. y nosotros nos apresuramos demasiado. 저도 약간 급한 편에 속합니다. Yo también me apresuro mucho. 성지순례를 가보면 이 현지 saram들이 다른 말은 몰라도 빨리빨리라는 말은 압니다. Cuando yo fui a Israel para conocer la tierra de Israel y todo, ¿verdad? Sí, me noté de que esa gente conoce una palabra, palí, palí, rápido, rápido, 빨리빨리. palí, palí, rápido, rápido. 한국 사람은 자판기 커피를 뽑을 때도 그 커피 잔이 나오면 미리 손을 잡고 있습니다. Cuando una máquina de café tira el vaso para echar el café instantáneo, ¿verdad? Entonces, cuando se tira el vaso, de una vez los coreanos meten la mano para agarrar el vaso. 보통은 커피가 다 나올 때까지 기다렸다가 커피를 뺍니다. Normalmente uno espera hasta que esta máquina tire todo el café al vaso, ¿verdad? 여기 사진을 보시면 커피가 나오자마자 바로 손을 잡고 있습니다. Ahora ustedes ven esta foto, ¿verdad? Ya ni se acabó de tirar el café, ¿verdad? Pero inmediatamente está sacando ese hombre el café, 급한 것은 썩 좋은 것 같지 않습니다. ¿verdad? 기다림, Apresurarse no es tan bueno, ¿verdad? 자, 성경에 보면은 기다림에 실패한 사람이 나옵니다. Aquí en la Biblia aparecen algunos que fallaron en esperar. 여러분들은 어떤 인물이 생각나십니까? ¿Ustedes de quién se acuerdan? 바로 사울입니다.
Saúl, ¿verdad? 사무엘상 10장입니다. Primera de Samuel, capítulo 10. 사무엘이 사울에게 7일을 기다리라고 얘기했습니다. Samuel le dijo a Saúl que esperara 7 días, ¿verdad? 블레셋이 쳐들어왔을 때 너무 급한 나머지 본인이 제사를 지내버렸습니다. Cuando los filisteos invadieron la tierra de Israel, como que él se apresuró tanto, él dio el sacrificio. 그것은 월권행위입니다. Realmente esto es pasar la línea y la autoridad. 여러분들은 어려운 일이 생길 때 잘 기다리는 편입니까? 못 기다리는 편입니까? Cuando ustedes están pasando una situación difícil, tienen la paciencia, esperan con la paciencia o no. 잘 기다릴 줄 아는 사람이 하나님의 섭리를 경험할 수 있습니다. El que sabe esperar con la paciencia realmente puede experimentar la providencia de Dios. 10장 8절 읽겠습니다. Capítulo 10, versículo 8, se lo voy a leer, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. 사울은 기다림에 실패한 왕으로 기록됩니다. Aquí en la Biblia se escribe sobre Saúl como el rey que falló en esperar. 여러분들 여러 가지 어려움과 고통과 고난이 오더라도 잘 기다려 보십시오. Aunque nos vengan dificultad, problema, dolor, por favor, esperemos bien. 참고 인내해 보십시오. Tenga paciencia esperando. 하나님의 뜻과 목적과 계획과 섭리를 경험하실 겁니다. De verdad, ustedes van a poder experimentar la providencia y el plan y la voluntad y el propósito de Dios. 시편 37편 7절에 여호와 앞에 잠잠하고 참아 기다리라라는 말씀이 있습니다. Salmos capítulo 37, versículo 7, así dice, esperad en Jehová. 악한 사람을 만날 때도 어떻게 해야 됩니까? Cuando nosotros nos topemos con los malos, ¿cómo tenemos que portarnos? 참고 인내하고 기다려야 됩니다. Esperar con la paciencia. 성질이 급한 사람은 참지를 못합니다. Un apresurado no aguanta, no espera con paciencia. 속에 있는 것이 욱하고 죄의 기질이 나옵니다. Así explota uno sacando lo que está dentro del corazón con su naturaleza pecaminosa. 여러분들 코스타리카에도 고구마가 있습니까? Aquí en Costa Rica también sí hay camotes. 한국에도 고구마가 있습니다. Allá en Corea también sí hay camote. 여러분들 여러분들 처음 고구마 찔 때 어떻습니까? Cuando uno empieza a cocinar camote, ¿qué hace? 처음 고구마 찔 때는 몇 번을 열어봅니다. Uno se cada rato está abriendo la tapa de olla, ¿verdad? 그런데 몇 번 쪄보면 진득하게 기다릴 줄 압니다. Pero ya uno sabe cocinar camote, ¿verdad? Entonces ya sabe esperar. 신앙도 성장하면 진득하게 기다릴 줄 압니다. Uno crece en la fe, también ya aprende a esperar con la paciencia. 진득하게 기다리는 것이 하나님의 섭리를 맛볼 수 있습니다. Esperando uno con la paciencia, realmente puede experimentar la providencia de Dios. 여러분들 고난을 좋아하는 사람이 여기 있습니까? Aquí hay alguien que le gusta la aflicción. 고난은 싫지만 그 고난을 통해서 잘 견디면 영광이 기다리고 있습니다. No nos gusta la aflicción, pero nosotros sí, con la paciencia recibimos la aflicción, nos espera la gloria. 로마서 8장입니다. El libro Romanos, capítulo 8, busquemos. 로마서 8장 18절입니다. El libro Romanos, capítulo 8, versículo 18. 읽겠습니다. Te lo voy a leer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 요셉은 고난이 많았습니다. José tenía muchas aflicciones, 하나님은 그 요셉에게 통이라고 얘기합니다. pero Dios le dice a ese José, hombre prosperado. 모든 것이 내 뜻대로 잘 되는 것만이
형통은 아닙니다. La prosperidad no significa que todo nos salga bien. 나를 통해서 하나님의 뜻이 나타나야 됩니다. Ah, tiene que manifestarse la voluntad de Dios a través de uno. 나를 통해서 하나님의 계획이 나타나야 됩니다. El plan también a través de uno. 나를 통해서 하나님의 목적이 나타나야 Y el 됩니다. propósito de Dios también a través de uno. 자신을 통해서 하나님의 섭리가 나타나야 Y 됩니다. la providencia de Dios a través de uno. 그런 사람을 형통이라고 얘기할 수 있습니다. Ese uno se llama prosperado. 그럼 여러분들은 어떻습니까? Ahora, ¿qué tal les parece? 여러분 자신을 통해서 하나님의 섭리가 나타납니까? Realmente, por medio de cada uno de ustedes se está manifestando la voluntad de Dios, la providencia de Dios. 고난이 많다해서 불통이라고 얘기하면 안 됩니다. Nosotros no tenemos que decir que seamos no prosperados por tener tanta aflicción. 아무리 고통과 고난이 많아도 나를 통해서 하나님의 섭리가 나타난다면 그것은 형통한 겁니다. Aunque nosotros pasemos mucha dificultad, mucho dolor, mucha aflicción, si realmente se nos manifiesta la voluntad de Dios, podemos decir que somos prosperados. 잘 먹고 잘 사는 것이 형통이 아닙니다. Que a uno le salga todo bien, que todo le vaya bien, no significa la prosperidad. 여러분들 성경 중에 가장 좋아하는 16권의 성경 중에 어느 성경을 좋아하십니까? ¿Cuál sería el libro más favorito de ustedes de entre todos los libros de la Biblia? 많은 분들이 욥기서를 얘기합니다. La mayoría dice Job. 욥은 고난이 많았습니까? 적었습니까? Job tenía muchas aflicciones o pocas. 많은 고난이 있었지만은 결국 마지막에는 뭡니까? 축복해 줬습니다. Realmente Job tenía muchas aflicciones, pero ¿cuál fue el fin de su vida? La prosperidad, la bendición. 욥은 재산도 잃고 몸에는 악창으로 인해서 기아 조각으로 몸을 긁었습니다. Job perdió toda la riqueza por la enfermedad, se raspaba siempre, ¿verdad? 그렇게 많은 고난이 있었지만 하나님은 욥에게 축복을 해줬습니다. Job así pasaba mucha aflicción, pero al final Dios le bendijo. 구원받기 전에는 우리는 낙이 없었습니다. Antes de recibir la salvación, nosotros no teníamos ningún gozo verdadero. 구원받은 이후로 하나님이 우리와 함께 하신다는 것은 너무나 큰 축복이자 행복입니다. Pero realmente que Dios esté con cada uno de nosotros después de la salvación es una gran prosperidad y la bendición de Dios. 어느 할아버지는 나이가 많은 상태에서 구원을 받았습니다. Un señor abuelo, así teniendo mucha edad avanzada, renació. 구원받고 나서 이 할아버지가 한마디 했습니다. Y después de la salvación, ese abuelo dijo una palabra. 죽기 전에 말씀을 실컷 듣고 죽어야 되겠다고 말씀했습니다. Yo voy a escuchar bastante la palabra de Dios antes de muerte. 여러분도 동일하게 생각하십니까? ¿Ustedes también piensan así lo mismo? 우리는 이 세상을 살아갈 때 이해할 수 없는 고난이 많이 있습니다. Realmente nosotros encontramos muchas situaciones difíciles que nosotros no entendemos. 때로는 어려움을 주기도 합니다. A veces de verdad nos viene alguna dificultad 이해할 수 없는 일들이 많이 주변에서 일어납니다. y pasan muchas cosas cerca de nosotros, cosas que nosotros no entendemos. 그런데 시간이 지나 보면 하나님의 은혜라는 것을 알게 됩니다. Pero al pasar el tiempo, nosotros entendemos que fue la voluntad de Dios. 자, 요셉의 삶 두 번째입니다. Segunda parte de la vida de José. 급한 것과 중요한 것의 선택의 문제를 정확히 해야 됩니다. Uno tiene que escoger muy bien entre lo apresurado y lo importante. 요셉이 정말 중요하게 생각한 것이 무엇일까요? ¿Cuál fue lo importante que pensaba José? 여러분들은 무엇이 중요하다라고 생각하십니까? ¿Qué es lo importante para ustedes? 요셉의 삶 속에서 요셉이 가장 중요하게 생각한 것은 하나님의 말씀이었습니다. Lo que a José le importó en su vida fue la palabra de Dios. 창세기 39장입니다. Génesis capítulo 39, vamos a ver de nuevo. 구절입니다. Versículo 9. 읽겠습니다. Te lo voy a leer. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? 요셉이 감옥에 가기 전 나이가 27세였습니다. José, antes de entrar en la cárcel, tenía 27 años.
그러면 이때 당시 요셉은 혈기왕성한 청년의 시기였습니다. En aquel entonces, José fue un muchacho joven, ¿verdad? 자, 보디발의 아내가 유혹을 했을 때 넘어가지 않았습니다. Cuando la esposa de Potifar empezó a seducirle, él no cayó en esta tentación. 여기 형제님들 아름다운 여인이 유혹하면 안 넘어갈 자신 있습니까? Hermanos, ustedes están muy seguros de que si una mujer guapa les tienta, les seduce, que no ustedes caen en la tentación. 유혹을 이기는 것은 쉽지가 않습니다. Realmente, vencer la tentación, la seducción, ¿verdad? Es difícil. 유혹과 시험이 올 때 요셉은 말씀을 중요하게 여기고 순종했습니다. Cuando a José le vino esta tentación, José, guardando, obedeciendo la palabra de Dios, venció la tentación. 물을 항아리에 가득 채워서 포도주로 변한 것처럼 Como que y las tinajas se llenaron del agua y luego el agua se convirtió en el vino. 여러분들 마음에 말씀을 가득 채우면 어떤 유혹과 시험이 오더라도 이길 수 있습니다. Si ustedes llenan de la palabra de Dios sus corazones, aunque venga la tentación y dificultad que sea, ustedes sí o sí pueden vencer la tentación y la dificultad. 창세기 2장 8절입니다. Génesis capítulo 2, versículo 8. 죄송합니다. 창세기 39장입니다. Mil disculpas, Génesis capítulo 38, 39장 9절입니다. 39, versículo 2. 읽겠습니다. 39, 2, se lo leo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. 9절에 보면 무엇을 중요시 여겼습니까? ¿Qué fue lo que a José le importó? 하나님 앞에서 어떻게 득죄하리까? ¿Cómo yo pecaría contra Dios? 하나님 앞에서 Contra Dios, delante de Dios. 전문 용어로 코람데오입니다. Coram Deo, así se llama. 우리가 신앙생활 잘하는 비결이 바로 하나님 앞에서입니다. ¿Cómo nosotros podemos llevar bien la vida cristiana? Como dice esa palabra, delante de Dios. 하나님이 보고 계신다는 것을 믿는 사람은 함부로 죄를 지을 수 없습니다. El que piensa que Dios siempre lo está mirando, nunca pecaría así sin vergüenza. 그래서 요셉은 늘 하나님 앞에서라는 코람데오 정신을 가지고 있었습니다. Él tenía esta mentalidad de corandeo, significa delante de Dios. Estoy siempre delante de Dios. 우리도 말씀을 붙잡고 말씀을 중요하게 여기면은 어떠한 고통도 고난도 이길 수 있습니다. Si nosotros tomamos importante siempre la palabra de Dios, agarrándola siempre, en cualquier situación podemos vencer. 우리는 가장 중요한 말씀을 붙잡고 살아야 됩니다. Nosotros tenemos que vivir agarrando la palabra que es más importante para nosotros. 사도행전 20장입니다. Hechos capítulo 20. 사도행전 20장 32절입니다. Hechos capítulo 20, versículo 32. 여러분들의 신앙을 든든히 세워주는 것이 바로 말씀이다라고 얘기합니다. La palabra dice, la Biblia dice que la palabra edifica así firmemente nuestra fe. 32절 같이 읽겠습니다. Versículo 32, vamos a leerlo juntos. Vamos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 창세기에 보면 장자의 명분을 가볍게 여긴 사람이 나옵니다. En Génesis aparece un hombre que menospreció la primogenitura. 누굽니까? ¿Quién es él? 바로 에서입니다. Esaú, ¿verdad? 에서는 집으로 돌아올 때 너무 배고팠습니다. Cuando él ya regresó a la casa tenía gran hambre. 들에서 돌아왔는데 너무 배고파서 동생이 준 팥죽과 장자의 명분을 교환을 했습니다. De casar el regreso a la casa, pero como que tenía mucha hambre, él vendió su primogenitura por la comida, guisado que su hermano menor estaba haciendo. 에서는 내가 배고파 죽겠는데 장자의
무엇이 필요하겠느냐라고 얘기했습니다. Esaú dice así, ¿verdad? ¿Qué me importa? La primogenitura, ahora tengo hambre, casi muero por hambre. 야곱은 장자의 명분을 굉장히 중요히 여겼습니다. Pero a Jacob le importó demasiado la primogenitura. 한국에서는 장남에게 돌아가는 재산이 많습니다. Allá en Corea hay mucha herencia para los primeros hijos. 장자에게 주어지는 축복이 많다라는 겁니다. Eso significa que hay muchas bendiciones para los primeros hijos. 자, 에서와 야곱에 대해서 창세기로 한번 넘어가 보겠습니다. Ahora vamos a pasar a Génesis para ver un poco sobre Esaú y Jacob. 창세기 25장입니다. Génesis capítulo 25. 창세기 25장을 보면 에서는 장자의 명분을 경홀히 여겼다라고 얘기합니다. Si vemos capítulo 25 de Génesis, Esaú menospreció la primogenitura. 야곱은 장자의 명분을 굉장히 중요하게 여겼습니다. Pero sí, a Jacob le importó la primogenitura. 30절, 30절 같이 읽겠습니다. Capítulo 25, versículo 31 y 32. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? 자, 여러분들, 에서에게 급한 것이 무엇입니까? ¿Qué es lo urgente para Esaú? 배고픔. Hambre, ¿verdad? 자, 야곱에게 중요한 것은 무엇입니까? ¿Cuál fue lo más importante para Jacob? 장자의 명분이었습니다. La primogenitura. 우리는 신앙생활하면서 급한 것과 중요한 것에 대한 선택의 문제를 정확히 한다면은 신앙생활을 잘할 수 있습니다. Nosotros tenemos que saber escoger entre lo urgente y lo importante. Si uno sabe realmente, aprende a escoger bien, entonces uno puede llevar bien la vida cristiana. 에서는 급한 배고픔 때문에 불행한 자가 됐습니다. Esaú, por hambre, por esta urgencia, ¿verdad? Al final, perdió su gran bendición. 창세기 뒤에 출애굽기가 나옵니다. Después de Génesis aparece ese libro, Éxodo. 모세는 탁월한 지도자였습니다. Moisés fue un líder excelente. 그 모세도 분별력이 확실한 사람이었습니다. Ese Moisés también tenía un poder de distinguir. 급한 일과 중요한 일을 분별할 줄 아는 사람이었습니다. Él supo distinguir entre lo urgente y lo importante. 자, 아말렉이 쳐들어왔습니다. Amalek empezó a invadir. 자, 적이 쳐들어왔다는 것은 지금 급한 일입니다. O sea, ya están los enemigos cerca de uno, ¿verdad? Es algo demasiado urgente. 그래서 먼저 싸울 수 있는 여호수아를 전쟁터에 보냅니다. Por eso él primero manda a Josué, que era un buen soldado, al campo de la batalla. 그럼 모세는 가만히 있었습니까? Entonces Moisés, ¿qué estaba haciendo? ¿Quieto? 아닙니다. No, ¿verdad? 출애굽기 17장입니다. Éxodo capítulo 17, busquemos. (17장 8절 9절) 읽겠습니다. Capítulo 17, versículo 8 y 9, se los leo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. 자, 여호수아를 전쟁터에 보냈습니다. 급한 일입니다. Es algo muy urgente, ¿verdad? Por eso Moisés lo mandó a Josué al campo de la batalla. 모세는 급한 것보다 더 중요한 것이 무엇인지를 알았습니다. Pero Moisés sabía lo más importante que lo urgente que era la guerra. 여러분, 전쟁보다 더 중요한 것이 무엇입니까? ¿Cuál sería lo más importante que la guerra? 바로 기도입니다. Es la oración. 여러분, 영적 전쟁에서 승리하는 비결이 무엇입니까? ¿Cuál sería esa forma para ganar la victoria en la guerra espiritual? 우리가 이 세상에 사는 동안 죄와 세상과
육신과 싸워야 됩니다. Nosotros, mientras vivimos en esa tierra, siempre peleamos contra nuestra carne, contra el mundo y contra el diablo, contra el pecado. 그러면 이 전쟁에서 승리하는 비결이 무엇입니까? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ganar la victoria en esta guerra espiritual? 바로 기도입니다. La oración, con la oración. 10절 같이 ver- 읽겠습니다. Versículo 11, vamos a leerlo juntos, vamos. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. 모세가 손을 들면 그 전쟁이 이기는 것이고 손을 내리면 그 전쟁이 지는 것입니다. Si Moisés se alza su mano, entonces Israel gana la victoria, pero si Moisés baja la mano, Israel pierde. 여러분들은 실패하고 사십니까? ¿Ustedes cómo están viviendo? ¿Fallando? 이유가 무엇입니까? ¿Por qué? 기도하지 않아서. Por falta de la oración. 여러분들 승리하는 삶을 살고 계십니까? ¿Ustedes están llevando una vida victoriosa? 기도의 힘입니다. Por el poder de la oración. 기도는 승리입니다. La oración nos trae la victoria. 급한 일로 기도하지 않고 나왔다면은 실패한 삶입니다. Si uno por alguna cosa urgente sin orar sale de la casa, ya está fallando, ¿verdad? 모세는 급한 싸움보다 더 중요한 것이 기도라는 것을 알았습니다. Moisés entendió de que lo más importante para él es la oración antes que la guerra. 여러분들 삶에 첫 번째로 와야 될 것이 있습니다. Hay algo que tiene que venir a nuestra vida primeramente. 기도는 첫 번째 사역의 우선순위입니다. La oración es lo primero para nuestra vida. 마지막 구절입니다. Último versículo, busquemos. 디모데전서 2장입니다. Primera de Timoteo, capítulo 2. 디모데전서 2장 1절입니다. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. 디모데전서 2장 1절 같이 읽겠습니다. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 여러분들 아침에 제일 먼저 일어나면 무엇을 합니까? Apenas se levantan ustedes en la mañana, ¿qué hacen primero? 한국에서는 신문을 받습니다. Allá en Corea reciben este periódico. 어떤 분은 TV를 틉니다. Algunos encienden la tele. 어떤 분은 일어나자마자 스마트폰 먼저 봅니다. Algunos ven su celular inteligente. 그러나 제일 중요한 것은 하나님을 먼저 만나는 겁니다. Pero lo más importante para nosotros es encontrarnos con Dios. 청교도들이 이런 얘기를 했습니다. Los justos cristianos antepasados hicieron esta cosa. 사람을 만나기 전에 먼저 하나님을 만나라. Antes que se encuentren con las personas, siempre encuéntrense primero con Dios. 그 하루는 승리한 하루가 될 것입니다. Este día va a ser el día victorioso. 기도는 제일 중요합니다. La oración es más importante para nosotros. 급한 일 때문에 신앙을 망칠 수 있습니다. Uno, por lo urgente, puede fallar en muchas áreas de la vida cristiana. 여러분들 중요한 것이 무엇입니까? ¿Cuál sería lo más importante para nosotros? 수요 말씀, 주일 말씀입니다. El sermón de miércoles y la prédica dominical. 교회에서 이루어지고 있는 교제입니다. Todas las comuniones que hay en la iglesia. 한국에는 교제가 너무너무 많습니다. Allá en Corea hay un montón de reuniones y actividades, 교제가 많다고 불평하는 사람이 없습니다. pero no hay ninguno que se queje por haber tantas reuniones, tantas comuniones en la iglesia. 말씀을 자주 듣고 교제를 자주 하다 보니까 점점 거룩해집니다. Mientras uno escucha más la palabra de Dios y tiene comunión con los hermanos, se santifica mucho más todavía. 디모데전서 2장 1절에 뭐라고 말씀하셨습니까? ¿Qué dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1? 사도 바울이 첫째로 권한 것이 바로 기도입니다. El apóstol Pablo exhorta primero sobre la oración. 기도를 말씀을 최우선으로 한다면 여러분들의 삶이 변하고 교회가 더 성장할 겁니다. Si uno toma así importante la oración y la palabra, uno puede llevar una vida santa. 동의하십니까? ¿De acuerdo? 네, 기도드리겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Dios, muchas